So you know what to do? Yeah. Okay. Let it stream a little bit. Therefore, and make sure maybe close some stuff if we have to. I don't know. Therefore I say to you, Por lo tanto les digo, take no thought for your chaim, no piensen en sus Jaim, en sus vidas, what you shall eat, what you shall drink, de lo que deben de comer, beber, nor yet for the body what you're going to put on and decorate it with. ni cómo van a decorar y adornar sus cuerpos. Is not chaim No es la Jaim, more than food? que no es la Jaim más que la vida, And is not the body more than the clothes you wear? y que no es el cuerpo más que la ropa que usan. So you don't have to worry. Así que no tienen que preocuparse. You don't have to stress, verse No se tienen 27. que estresar, verso 27. You don't have to fixate No tienen que enfocarse with food and clothing. con la comida y con la ropa. Because even Solomon Porque aún Shlomo did not have the glory of the grass of the field and the lilies. no tenía la preciosura del pasto, del campo y de los lirios. 31. 31. Take no thought No piensen about finances. acerca de las finanzas. What shall we eat? How will we drink? How will we eat? Where shall we live? How shall we be clothed? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a cubrir? ¿Qué vamos a beber? Because all these things Porque todas estas cosas do the Gentiles seek. la buscan los gentiles. And we are not Y Gentiles. nosotros no somos gentiles. We are Yisrael. Somos de Israel. All these things Todas estas cosas would classify people clasificaría a la gente fixating, enfocándose, stressing, estresándose, would classify people clasificaría a la gente as Gentiles. como gentiles. How many know we're not Gentiles? ¿Cuántos saben que no somos gentiles? We are Yisrael. Somos Israel. So Matthew 6:33 is our motto. Así que Matitiahu 6:33 es nuestro modelo. Seek first Busquen primero the Malchut of Yahuwah el reino de Yahweh and His tzedakah, y su rectitud, and all these y things todas estas cosas that you're worrying about, de las que se preocupan, that you're fixating about, de las que se enfocan, will be added to you. se les agregarán. All these things. Todas estas cosas, Because you're putting Him first. porque lo están poniendo el primero, You're loving Him lo están amando a él and choosing Him. y escogiéndolo a él. Be A él. careful with money. Tengan cuidado con el dinero, Because within possessions porque dentro de las posesiones comes the oppression, viene la opresión, the seduction, la seducción. where we choose mammon Cuando seleccionamos a in our Mamón, heart, in our mind, el corazón, la mente in our time, y nuestro tiempo, in our ways, nuestra manera de hacer las in cosas, our choices, nuestras selecciones, in our en priorities. nuestras prioridades. Because money is designed, whether it's gold, silver, or actual money, Porque el dinero está diseñado, ya sea oro, plata o el dinero actual, it has within it the DNA fingerprint. ya que tiene la clave del ADN, su huella, To steal your heart. de robarte el corazón. And if Yeshua HaMashiach Y si Yahshua el Mashiach doesn't have all your heart, soul, mind, and strength, no tiene todo tu corazón, ser, mente y fuerzas, you've fallen into idolatry. han caído en la idolatría. You've left your first love. Han abandonado a su primera Jabá. And here comes our teacher. Y aquí viene nuestro maestro And he says, it's even worse than that. y dice, es peor aún que eso. You hate me. Me odian. Excuse me. Perdón. I don't hate Yeshua. Yo no odio a Yahshua. Yes, you do. Sí, sí me odian. He said it. Él lo dijo. I didn't say it. Yo no lo digo. Those are harsh words. Esas son palabras difíciles. Those words are not meant to make us feel good Esas palabras no son para hacernos sentirnos mejor or to feel better. o para ayudarnos a sentirnos mejor. They're designed to wake us up Son diseñadas para despertarnos to a better reality. a una realidad mejor. Are you with me? I said, are you with me? ¿Están conmigo? Go with me, please, Vayan conmigo, por favor, to Hosea 12:7. al libro de Oseas 12:7. Hosea 12:7. Oseas 12:7. So what Yeshua is saying in Matthew 6:24, Así que, ¿qué está diciendo Yahushua en Matitiahu 6:24? in modern language, En el idioma o lenguaje moderno. what is he saying? ¿Qué está diciendo? He says this: Dice esto. choose Escojan your influence. su
su influencia. Choose Escojan your influencer. a quién los va a influir. Stay with me. Quédense conmigo. Choose Seleccionen your influencer. a quién los va a influir. We're all influenced. Todos somos influidos. We're all subject to influence Todos somos sujetos a la influencia. because we're human Porque beings. somos seres humanos. We're all subject Todos estamos sujetos to influence. a la influencia. Either I, says Yeshua, O dice yo, I'm going to Yeshua, influence you, o yo los voy a influir, dice Yeshua, or the DNA power o el poder de ADN that is within money and pursuit of money, pursuit of gold, pursuit of silver, pursuit of que things. está dentro del dinero, del oro, de el perseguir de las cosas, las riquezas. Therein Allí en ellas lies oppression. está la opresión. Do you understand what I'm saying? ¿Entienden lo que estoy diciendo? When you look at a $10 bill, when you look at a gold bullion, when you look at any of these things, Cuando uno ve un billete de $10, cualquier moneda, cualquier cosa, you must have your spiritual antennas up, tienen up, up. que levantar sus antenas espirituales altamente, Because that gold and silver and mammon is not just the power to purchase things, porque ese oro y esa plata no solo es el poder de comprar but it cosas, has the power to destroy you. pero tiene el poder de destruirte, And so that it's a long and winding road. para que sea un camino largo y torcido And you wind up hating Yeshua. y acabes odiando a You Yeshua. say, I would never do that. Ustedes dicen, yo nunca That's the same haría thing Peter eso. said. Eso es lo mismo que dijo Kefa, Pedro. Master, I'll never deny you. Maestro, yo nunca lo voy a negar. Then he denied him 3 times in one night and threw in a few curse words for good measure. Y luego lo negó 3 veces en una sola laila y agregó Don't say unas never. cuantas majaderías para mejor medida. Don't say never. Nunca digan nunca. Any one of us can turn our back on Yeshua. Cualquiera de nosotros podemos voltear las espaldas a Yeshua. And the enemy can pull redemption songs right out of our mouth. Y el enemigo puede jalar las entonaciones de redención de nuestras bocas. Because within mammon, Porque dentro del mammon ain't the problem. mamón no es el problema. That's idolatry. Esa es idolatría. The power El poder contained que está contenido within the DNA fingerprint Dentro of possession de la huella de ADN de la posesión is an influence es una influencia that no human being yet born que ningún ser humano todavía nacido has been able to handle. ha podido aguantar. There's not been a human being born of No ha woman habido un ser humano nacido de mujer that can balance que pueda the balancear pursuit of things el perseguir de las cosas and the pursuit of the voice and the revelation of Yahweh. y el perseguir de la voz y You're gonna have to revelación make a de Yahweh. choice. Van a tener que hacer una decisión. You're going to have to make a choice. Van a tener que hacer una decisión. You're going to have to drop something. Van a tener que dejar algo, abandonar algo. And I'm going to show you why. Y les voy a decir por qué. So Yeshua said, let's get this straight. Así que Yahshua dijo, entendamos esto. When I give you gold, silver, and money and possessions, Cuando les doy dinero, plata, posesiones, You can have oro, lo pueden tener, but be careful, pero tengan cuidado, because having it means porque el tenerlo quiere decir you've opened the door es que abres la entrada to its influence. a su influencia. We can't be without money, No podemos estar sin dinero, right? ¿sí? We can't be without No finances. podemos estar sin finanzas, But it's just like that sofa pero es como aquel sofá that was used for gang rape que se usó para violar en colegio. 30 years ago, 40 years ago, and it has 30 attached to it años atrás, unclean spirits. 40 And años aren't you atrás. happy you just brought it back from the Salvation Army and put it in your house, and you don't have a clue what you've opened the Y door tiene to? espíritus inmundos y te los has traído directamente de la tienda Salvation Army y no sabes lo que has metido a tu casa. You know the story of my ugly pink chair. As soon as I got it in, I turned to narcotics. ¿Saben la historia de mi My fea- narcotics increased mi because silla there was rosa spirits fea? in that pink chair En esa silla rosa habían espíritus that I pulled out of the garbage. que me ayudaron a tornar a los narcóticos. Yo las saqué de la basura. My drug addictions got worse. Mis adicciones de drogas se empeoraron. So money to have, is it more dangerous Así que es más peligroso to have money tener dinero or not to have money? o no tener dinero. That's a very
Interesting question. Es una pregunta muy interesante. See, if you ask the world, what are they going to tell you? Ven, si le preguntan It's al dangerous mundo, not to have any ¿qué money. les van a decir? Es peligroso no tener How are you supposed to dinero. live? ¿Cómo vas a vivir? You should have just told us how. Yahshua nos acaba de decir cómo. He used the Baltimore Ravens to feed Ezekiel. Usó a los cuervos para darle de comer a He Ezequiel. used the polluted waters of the Jordan to heal Naaman. Usó las aguas contaminadas del Jordán para sanar a Naamán. He rained down manna so 4 million people can eat twice a day and quails. Llovió maná para que el pueblo de Israel pudiera comer 2 veces al día y igual les dio codornices. Why did he give us bread and manna ¿Por qué nos dio lejen y maná? and quails for 40 Y years? codornices por 40 Our people. años. A Not nuestro pueblo. Israel, not the Jews. No a Our Israel, no a people. los Those were judíos, our a people. a nuestro pueblo, Our forefathers. a nuestros antepasados. Because he didn't want them running around with money. Porque no quería que se enfocaran en el dinero. Because they would buscando have el left dinero, him porque lo hubieran dejado faster than they did. más rápido de lo que lo dejaron. They already left him. Ya lo habían dejado. He didn't trust them with money. Él no les confiaba dinero. So he chose to feed them himself. Así que decidió darles de comer él mismo. It's better Es mejor when he feeds you. cuando él te da de When he comer. provides. Cuando él provee. When he takes care of Cuando él you. cuida de ti. It's much better. Es mucho mejor. Far better. Mucho mejor. Because we escape the influence Porque escapamos la influencia of money. del dinero. It's an addiction. Es una adicción. Once we have a little, we want more. Una vez que tengamos un poquito, Billionaires don't have, they think they don't have enough. los billonarios piensan que no tienen suficiente. Because there's a deception Porque hay una decepción that tells billionaires they got to keep digging for more. que les dice a los billonarios que tienen que Working for excavar more. por más, trabajar para más. Hosea 12:7. Osea 12:7. Oseas 12:7. Yaakov, by the way, that's us, Israel, Jacob, y además somos nosotros, Israel. is a merchant. Mercaderes, Jacob. He's no longer a disciple, a worshiper, and a follower. Ya no es adorador, seguidor. The corridors and gates of hell Las entradas de las aperturas del infierno will be occupied estarán ocupadas by people who started out serving Yeshua, por gente que comenzó sirviendo a Yahshua, but they wound up hating him, pero acabaron odiándolo and they became a merchant, y se hicieron mercaderes, a peddler, vendedores, a chaser, uno que va en busca de, a pursuer buscador of money. del dinero. Be careful. If you've been chasing money recently, Cuidado, si has estado en búsqueda del dinero you're not trusting recientemente, Yahweh. no estás confiando en Yahuwah. In that chase is a manifestation of a deeper issue. En esa búsqueda hay una manifestación de un problema mucho más profundo. Yaakov Jacob has turned into a merchant. se ha convertido en un mercader. The balances of deceit Las balanzas del engaño are now in his hands. están en su mano. Instead of Torah, En lugar de tener Torah, he now loves to oppress hoy ama opresionar and to use unjust weights and measures y usar las pesas falsas e injustas to get gain. para hacer ganancia. Ephraim also said, Efraín igual dijo, I have become rich too. ciertamente yo igual he enriquecido. So what happens when we strive and we cut corners and we do unjust things? Así que, ¿qué pasa cuando estamos esforzándonos, cortando esquinas y haciendo cosas incorrectas To make money. para hacer dinero? We hear from the master Oímos del maestro that we become a merchant. que nos hemos convertido en mercader, A merchant. en un mercader, Not a disciple, no en un aprendiz, not a student, no en un aprendiz, not a follower, no en un seguidor, not someone who sold out. no en alguien que se vendió And the zeal of Yahuwah. y tiene el fervor de Yahuwah. May that day Que ese yo never come nunca venga. when Yaakov, Cuando Jacob, that's you, y esos son ustedes, that's me, ese soy yo, has turned into nothing more se ha convertido a nada más que than a merchant. un mercader. When we started out as his disciple. Comenzamos como sus aprendices. The addictive influence of money La influencia adictiva del dinero through a deceptive influence a través de una influencia deceptiva can turn your journey to the New Jerusalem puede tornar tu jornada a la Nueva Jerusalén and turn it into a merchant. y convertirlo en mercader.
And what does Zechariah 14 tell us about the millennial kingdom? ¿Y qué nos dice Zacarías 14 acerca del reino milenial? There will be no more Canaanite merchants in the temple of Yahuwah in the millennial kingdom. Ya no No habrá- more Canaanite merchants. The pots and the pans, they will all be holy unto Yahuwah. Ya no habrán mercaderes Come on, somebody. en el templo de Yahuwah. Todas las ollas y todos los contenedores serán dedicados a Yahuwah. Jacob has become a merchant. Jacob se ha convertido en un mercader. Christian ministers and pastors and evangelists, they've turned into nothing but merchants or merchandisers peddling Jesucristo, who is lawless, blonde, blue eyes, eats pigs, and hates Jews as for a part-time job. Los pastores y ministros cristianos se han convertido en mercaderes. Let us not be like them. A un Jesús que prescinde de la Torah, no come de manera kosher, cosa del puerco Let us y not be otras like them. cosas que no van en alineación con Torah. No seamos como ellos. Back to Matityahu, De nuevo a Mateo, Matityahu 13:22. 13:22. Matityahu, Mateo 13:22. 13:22. Money or mammon, El mamón And o el dinero. and let's not play games. Y no juguemos juegos. You could say, well, we don't chase money, we store up precious metals. No digan, oh, no vamos en búsqueda de dinero, estamos colectando metales preciosos. Let's not play games. No juguemos juegos. All possessions Todas las posesiones carry the DNA of seductivity llevan el ADN de la seductividad to turn us into merchants para convertirnos en mercaderes, where we love Yeshua on a part-time basis. en donde amamos a Yahshua en base parcial. And I'll get into this a little bit Y later. entraré en esto un poquito después. And wind up destroying ourselves. Y acabamos destruyéndonos a nosotros mismos. Yeshua will not allow us to love him on a part-time basis. Yahshua no nos permitirá amarlo a base de tiempo parcial. You follow me? ¿Entiendes? I don't think you're quite getting, because I'm not there yet, so you Creo que can't, no lo there's no way you comprenden. could possibly grasp everything. Creo que no pueden comprender todo lo que les estoy diciendo. Unlike the world, A diferencia del mundo, they're born to chase money, ellos han nacido para ir en búsqueda del to dinero, love mammon. para amar al mamón. So look at the world. Pero miren al They mundo, wind up hating Yeshua acaban odiando a Yahshua because they're chasing mammon. porque van en búsqueda de mamón. Are we in the world? Estamos Yes, nosotros en el but we're mundo. not of the world. Sí, pero no somos del mundo. So whatever the world is chasing, Entonces cualquiera que sea la cosa que está buscando el mundo, we have to run away from, tenemos que huir de ello, because we're not like them. porque no somos como You ellos. don't need a Bible. No necesitamos Biblia. If the world is everyday career, business, chasing money, career, business, chasing money, and we're not like the world. Porque si el mundo está a cada yo, carrera, negocio, y yendo en búsqueda de dinero, carrera, negocio, yendo en búsqueda del dinero, y si nosotros no somos como el mundo, Then we are not allowed to wake up and go to bed and all the hours in between thinking about money, entonces no career, se nos how to pay permite ir bills, a dormir how we're going to survive, y todo ese how we're going to pay the tiempo rent, estar pensando en cómo vamos a how we're going to put sobrevivir, gas into our car. cómo vamos a pagar la renta, ponerle gasolina a nuestro carro. Bad boy. Niño malo. Because when you act like that, you're just like the world. Porque cuando actúas así eres igualito al mundo. We're in the world, Estamos en el but mundo, we're not of the world. pero no somos del mundo. Yeshua said the Gentiles act that way. Yahshua Didn't we dijo, just read that? los gentiles actúan así, que no acabamos de leer eso. Last time I checked, we are Israel. La última vez que yo chequeé, somos Israel. So then that means we shouldn't have money? Entonces, ¿eso quiere decir que no debemos de tener dinero? Yet. No, We should have more than the heathen. debemos de tener más que los paganos. We should have more. Debemos de tener más, But not by chasing it. pero no a ir en búsqueda de él. We'll talk more about that in a little while. Y hablaremos más de eso en un poquito. By Yahuwah granting it. Sino que Yahuwah nos lo dé. For the wealth of the world, the wealth of the sinner has been laid up for the righteous, and when the time appointed comes by the Father, it will be given to you without pursuit, without chasing, and without obsessive compulsive behaviors toward money. Porque el dinero de los incrédulos, Baruch de los Hashem Yahuwah. malvados, ha sido abodegado para ti. Talk to me, Que somebody. Yahuwah te lo dé en su tiempo preciso, no que tú vayas en búsqueda de él, sino que él te lo va a dar compensando tu obediencia. Did Yeshua know it? Lo sabía Yahshua. Did Yeshua know that what money can do to you? Sabía Yahshua lo que el dinero te puede hacer. Let's find out.
descubramos. Matilyahu 13:22. Mateo 13:22. Matilyahu Mateo 13:22. 13:22. The word is the zera, seed. La palabra es zeras, semilla. He receives seed among the thorns. Él recibe semilla entre los espinos. That is my disciple Ese es mi aprendiz, who hears the word, el que oye la palabra. but the stress and the anxieties of the olam hazeh, Pero el estrés y las ansiedades del mundo que hoy existe, specifically específicamente the influence la influencia and deceitful y el influence engaño, la influencia engañosa of riches, de las riquezas, possession, las posesiones, choke the word, ahogan la palabra and then my student becomes unfruitful. y mi aprendiz se hace infructuoso. Read it again. Leámoslo de nuevo. The one who, the seed among thorns, La semilla que está entre los espinos knows the word, reads the conoce word, la palabra, lee la palabra, can speak Hebrew, English, Swahili, and kamikaze. puede hablar hebreo, inglés, swahili y kamikaze, But the stress pero el estrés and the y anxiety, la ansiedad bill paying, de pagar los putting gastos, gas in the car, poner gasolina en el carro, paying rent, pagar la renta, surviving, sobrevivir, the stress el estrés that comes from the deceitful influence. que viene de la influencia engañosa. See, money Ven, el dinero is a seed. es una It's a seed semilla, of stress. la semilla del It's a seed of estrés, anxiety. la semilla de la It's ansiedad, a seed of worry. una semilla de preocupación. It has an abiding DNA fingerprint to shake you, and the word says everything that can be shaken will be shaken, and only those who are unshakable will remain. Tiene un ADN, una huella ADN de preocupación que está diseñada para sacudirte. Todo lo que And now- pueda sacudir será sacudido. And now I'm talking to you from Y experience, aquí les estoy hablando de la and experiencia. I'll get into that in a Y second. voy a entrar en ello en un segundo. The deceitfulness of riches, El engaño de las riquezas it has an unclean power tiene un poder, that's tienen un just poder inmundo sitting inbred, que está sentado ahí, injertado adentro, waiting for you and your family to chase it. esperando que tú y tu familia vayan detrás de él. Just sitting there, right there. Ahí sentado. 100 grand, 200 grand, 400 grand. 2,000, 4,000. It's just sitting there waiting for you and your loved ones to give up on Yeshua time-wise and dedication-wise, scheduling-wise, and tithing-wise, and begin to... Ahí está It's right there. esperando It's right que tu there. familia se den por vencidos en cuanto a tiempo, dedicación, diezmar, todo lo que Yahweh requiere de ustedes. Ahí está esperando que abandonen todas esas cosas. Don't look at me that way. Look at verse 22. Pero no me ven así, vean el verso 22. Those who seek money and mammon and gold and silver and precious metals Aquellos que buscan el are in dinero, danger. Automatically. el oro, la plata, Automatically. todos los metales preciosos están en peligro automáticamente, because within the pursuit porque dentro del perseguir, la búsqueda, lies the power of deception. está el poder de la decepción. And there's the power, Ahí está el the poder, kryptonite, la kriptonita, to steal your heart. para robarte el corazón. For where your heart is, Porque donde quiera que se encuentre tu there your corazón, treasure will be ahí also. estará igual tu tesoro. Where your heart is, Donde esté tu corazón, there your treasure will ahí be estará tu tesoro. also. Out of the abundance of the De heart, la plenitud del corazón, the mouth speaks. habla la boca. The only thing that ever comes out of your mouth, Si lo único que viene de tu boca money, money, es money, how dinero, much, how much, how little, how dinero, much, how much, cuánto, how much, cuánto, rent, cuánto, rent, business, renta, career, bill, this. carrera, You got a problem. edificar esto, hay And I'm not your problemas. problem. Y yo no soy su problema. And Yeshua's not your problem. Y yo tampoco es su problema. It's a spiritual condition. Es una condición It's not a espiritual. physical condition. No es una condición física. And we could all fall into that trap. Y todos podríamos caer en esa trampa. Every last one of us, Cada uno de nosotros, if we're not careful. si no tenemos cuidado. Money deceives. El dinero engaña. The deceitfulness of riches, Yeshua called it, El engaño de las riquezas lo llamó Yahshua through its influence. a través de su influencia. But again, my question, Pero una vez más, mi pregunta, what is worse? ¿qué es peor? What is better? ¿Qué es mejor?
Having money El tener dinero or not having money? o no tener dinero. What's worse? ¿Qué es peor? Having or not having? El tener o no tener. Let's go to Yaakov, Vamos a Jacob. James, El libro de Santiago, Jacob en hebreo, Yaakov, Jacob, chapter 5. capítulo 5. Lot to cover. Mucho de que hablar. Chapter 5, verse, let's pick it up with verse 1. Capítulo 5, verso 1. Yaakov, Jacob, Santiago, chapter 5, 5. and let's pick it up with verse 1. Comencemos con el verso 1. Come now, you rich folks, Vengan a mí, personas ricas, or anybody that has a substantial amount of this world's goods. o cualquiera que tenga una cantidad sustancial de las cosas de este mundo. Weep. Howl like a creature of the night Lloren, aúllen como criatura de la oscuridad, for the miseries that are headed your way, por las miserias que les vendrán, because your riches porque sus riquezas are already corrupted. ya están podridas, They're about to corrupt you. están a punto de corromperlos a ustedes. Your garments are moth-eaten Sus ropas están comidas de polilla, because you got it with your own effort porque la consiguieron de su propio esfuerzo, and with your own plans con sus propios planes, and with your own strength. con su propia fuerza, Your gold and your silver, su oro y su plata. just in case you thought he was only talking about dollar bills, En caso de que piensen que solo está hablando de billetes de is dólares, tarnished. están enmojecidos Their rust y su mojo will be a witness against you. testificará contra ustedes. Not only they eat your heart, as Yeshua said, they will eat your flesh. No solamente devorará sus corazones, pero devorará del todo sus carnes, Like an out of control fire. como fuego fuera de control. Because you stored up treasures of the earth for the earth, Porque han acumulado tesoros para los yamim postereros, for the last days. para los últimos The yamim. Yamim Acharonim. Haronim. Well, in these last days, En estos últimos yamim we have to hoard. tenemos que acumular. What do they call those folks who go into the mountains and run away and get off the grid? Preppers. Tenemos que Preppers. preparar. In the last En los days, últimos tiempos we have to store tenemos que beans guardar and kidneys and kidney beans frijoles and livers. Chopped chicken and human. We gotta store. We're preppers. We gotta prep. Tenemos que We're in the guardar. Yamim Tenemos que Acharonim. We're in the preparar. last days. Estamos en los Prep, últimos prep. días. Tenemos que preparar. We gotta call Jim Baker Tenemos que llamarle a Jim Baker on Christian TV. en la televisión cristiana And we have to order gas y masks. pedir máscaras de gas. 17 masks. 17 máscaras 10 for the adults and 6 for the children in case Yes. in case the mask breaks. para los adultos y 6 para los niños en caso de que se rompa la máscara. Jim Baker Ministry says you have to have 8 months supply of I shouldn't say that, of El beans. ministerio de Jim Baker dice que uno tiene que tener una disposición de 10 meses de frijoles And magic rice. y de arroz mágico. You look at the rice and it heats up. Uno ve el arroz y se calienta And it'll solo. survive the Great Y Tribulation. sobrevivirá la gran tribulación. Put a little water Le agrega uno un poquito in this de agua. wise bag. For all you preppers, Para todos wise, ustedes be que se wise. están I believe preparando. that's a brand. The Sean wise, sabios. the wise. He sells the wise brand. La marca Sabios. And here we see James says you're prepping for the last days. Y aquí vemos a Jacob diciendo su preparación. Relax, para- man. Chill out. Aquí vemos su preparación para los últimos yamim. Relájense. While you're prepping for the last days, look what this stuff is doing to you. Mientras que están preparándose para los últimos yamim, miren lo que estas cosas les están haciendo. The wages of your Los employees jornales de sus empleados, de sus obreros and others whom you promised to pay back. y a otros a quienes les han prometido pagarles. You've reaped their fields, Han cosechado sus tierras, but you hold back their pay. pero retienen su paga. You hold back their pay by fraud. Retienen su paga a través del engaño They're crying. y están llorando. Those who have worked in your fields and haven't gotten paid. Los que han trabajado Jacob en los is a merchant now. campos y no Jacob les is han mostly a pagado. merchant now. Jacob por la mayor parte es un mercader. You're those who have reaped your fields. Ustedes que han cosechado sus
sus tierras. And haven't gotten paid because you figure by holding their paycheck for a month or 2 months and paying them at some point. Y no les han pagado, ya van 1 mes, 2 meses pensando que les van a pagar en algún momento en el futuro. Will allow you to be more secure. Eso permitirá que ustedes estén más protegidos. But here's the bad news. Pero aquí vienen las malas Their noticias. cries have entered into the ears of Yahuwah Sabaoth. Sus clamores han llegado a los oídos de Yahweh de los ejércitos. And so your judgment is coming. Y su juicio está por venir. Because you've allowed the poison Porque han permitido que el veneno of the influence de la influencia of Mammon de Mamón to destroy you. les So you destruya. begin to mistreat other people, Así que comienzan a maltratar a otras personas, to manipulate life, a manipular la vida, Jaim, to hold on to just a little bit more. a retener aunque sea un poquito más. You begin to manipulate life Comienzan a manipular la existencia so you can hold on para poder retener to just a little bit more. un poquito más. There's a danger there. Ahí hay un peligro. You're not listening. Some of No you are están escuchando. daydreaming. Algunos de This stuff is ustedes so powerful están soñando. Estas cosas son tan that I'm going to save you a poderosas lot of heartache in que the les future. voy a ahorrar mucho dolor de corazón en el futuro. Because I'm dealing with it in my own life. Porque lo estoy tratando And yo I'll get to con that en in mi a second. propia vida y voy a hablar de ello en un segundo. Go with me to Hebrews Vayan 11:26. conmigo al libro de Hebreos So you 11:26. don't do what banks do Así que no hacen ustedes lo que hacen los bancos, that have no heart. que no tienen corazón. They float your money and they wait 2 days, 3 days. They can pay you and cash it right away. But that's how they make their money. They float it and then they float it and charge interest on floating money, and that's how they make their billions. You want to be like that? Then you're a Gentile. You can read all the Torah you want. You're acting like a Gentile. Los bancos lo que hacen para ganar dinero es que hacen flotar el dinero por 1, 2 yamim, cobran intereses sobre esa cantidad y luego les pagan lo que se les debe. Pero si ustedes actúan de esa manera, son peores que los A gentiles. man works for you. He comes in your gates. You pay him that day before the sun goes down, lest the powerful demonic influence contained in the fingerprint of Mammon gets a hold of your heart, and some tragedy can come and destroy that friendship and destroy that relationship. Si un hombre trabaja para ti, Pay him the same day. Págale ese mismo yom y recompénsale la obra que hizo por And ti. stop this nonsense Y deja de hacer esta tontería. that my computer software only issues payroll on Fridays. You lying mama. You live by the Torah and stop just reading it. Mi sistema de ordenador solo da la paga a cada 2 semanas o al fin de la semana, los viernes. No mientan. Corporate America doesn't live by Torah. La América corporal no vive a través de Torah. Because in corporate America, they pay the people according to the payroll schedule. Porque en los negocios americanos le pagan a la gente de acuerdo a su programa de itinerario de pagas. So the boss and his wife and his board can hold on to your money for 6 days until they release it to you. And then, of course, when you quit or you're fired, they owe you 2 weeks. You ever see that little cute game they play? They owe you 2 weeks, meaning they're stealing your money for 2 weeks. You never gave them permission to hold your money for 2 weeks. Para que el jefe y su esposa puedan retener tu paga por unas cuantas semanas, y si dejas tu trabajo o I used to hate working for people like that. retienen tu paga por 2 I semanas. hated it. Y yo odiaba trabajar para personas así. I had resentment. Tuve resentimiento. So I got to work today, but you get to pay me in 2 weeks? Así que yo tengo que trabajar hoy, pero me pagan en 2 So why semanas. don't I work in 2 weeks? Entonces, ¿por qué Why do I have to trabajo work yo today? en 2 semanas? ¿Por qué tengo que trabajar hoy? I used to hate working for people like that. Yo antes odiaba trabajar para personas así. Those cries will reach Yahuwah Sabaoth. Y esos clamores alcanzarán a Yahuwah de los ejércitos. How about Moses, verse ¿Qué tal 26? Moshe, verso 26? Chapter 7. Hebrews 11:26. Hebreos 11, 26. He considered the cost, Él consideró and he el costo. determined that to serve Messiah, whose blood would take them out of Egypt. It was the blood of the Passover lamb. That was Messiah. It wasn't God the Father. It was Yeshua who rescued Israel out of Egypt. Él consideró el costo de servirle a Yahuwah, y siendo Yahuwah Yeshua quien rescató a Israel de Egipto. He considered it suffering and being oppressed as a slave, Lo consideró sufrir y ser oprimido a causa de ser esclavo with Messiah's people, con el pueblo de Mashiach,
as the true riches, Lo contó como las riquezas reales. more than all of his stepfather Pharaoh's money that he was bound to inherit as a prince of Egypt. Más que todo el dinero que iba a heredar de su padrastro o de su padre adoptivo Faraón, de las riquezas de Egipto. He was not interested in the rewards of Mitzrayim. A él no le interesaban las recompensas de Egipto. He was interested Le interesaba in the rewards el galardón of the Messiah. de Mashiach. See how Moses made the right choice? ¿Ven cómo Moisés hizo la selección correcta? He would be a slave Sería un esclavo with Yahuwah's people, con el pueblo de Yahweh, but eventually pero con el tiempo he would inherit the heredaría true riches. las riquezas reales. But he had to make a choice. Pero tuvo que hacer una If decisión. Moses loved the treasures of Egypt, Si Moshe hubiera amado los tesoros de Egipto, our people nuestro pueblo would be without a Torah estaría sin Torah and without a deliverer. y sin un rescatador. By making the right choice, Al hacer la opción correcta, he became Moses. él se hizo Moshe. What did I just say? ¿Qué les dije? By making the right choice. Al hacer la opción correcta, By making the right choice. al hacer la decisión correcta. Here's the problem with money. Aquí viene el problema con el dinero. It contains within it the seduction power Contiene dentro de ello al poder de seducción to cause, to influence you para causar, influirte, to make the wrong choice, para hacer la decisión incorrecta, as does the money of Egypt. así como el dinero de Egipto. Are you with me? Yeah. Money's not bad. El dinero no es malo. Money's not the root of all evil. El dinero no es la raíz de toda la maldad. Going into business is not bad. El entrar en negocios no está mal. But when you go into business, Pero cuando uno entra en los when you begin negocios, to lay time and children and grandchildren and the community and Shabbat, you begin to deprioritize these things in order to build bigger barns, because after all, you're going to have more money and you're going to need bigger barns. cuando uno se decide enfocarse en el negocio y tiene que abandonar y olvidarse o despreciar por un rato a los hijos, la familia, a todos sus deberes a Yahuwah, para enfocarse en edificar una granja mayor, ya que va a ganar tanto dinero, We begin to make bad choices. comenzamos a hacer decisiones erradas. And there's the danger. Y ahí está el peligro. When you think money, Cuando piensas dinero, lots, mucho, getting, obtener, pursuing, perseguir, planning, planificar, multi-level marketing meetings, 14 a week. 14 reuniones de reuniones de multinivel, del mercadeo de multinivel. But Yahuwah gets 2 meetings a Pero week. Yahuwah solo recibe 2 reuniones a la semana. And pretty soon, we're out of control. Y prontamente estamos fuera de And we're control. reading Torah but living like Gentiles. Y estamos leyendo Torah, pero viviendo como gentiles. Moses made the right choice. Moshe hizo la decisión He correcta. had the riches of Mitzrayim, Él tenía las riquezas de Egipto, but he chose to be a slave for a season pero optó ser Poor. esclavo por una temporada to inherit para heredar Messiah a Mashiach and the true reward, y el real galardón, which is eternal life que es la Jaim perpetua, and forgiveness el perdón and a relationship y la relación with the living Elohim. con el Elohim viviente. So what is this all about? Así que ¿de qué se trata todo esto? Go back to Matthew 6:24. Vayamos de nuevo a Mateo 6. Now, I want you to read that out loud to me. I'm tired of doing all the talking. Now it's your turn to do some talking. Leanme Mateo Sorry. 6:24. I'm not a robot. No soy un robot. Matthew 6:24. Mateo 6:24. Read it to me Léanme. together. No man Ninguno can serve two masters, puede servir a 2 amos, for either he will hate the one, porque o aborrecerá al uno or else he will hold to the one, y amará al despise otro, the other. y Stop. estimará al uno y menospreciará I'm al sorry. otro. Continue. You You cannot serve Yahuwah and Mammon. Yes, we can. No pueden servir Yes, a we Yahuwah can. y a Mamón. We can handle it. Sí podemos, sí lo podemos aguantar. You are the only individual Usted es el único individuo that can make Yeshua alive. que puede hacer a Yahshua un He says we mentiroso. cannot serve Él dijo, no podemos servir business al negocio and Yeshua. y a Yahshua. And what's our ¿Y response? cuál es nuestra respuesta?
What's our ¿Cuál es response? nuestra respuesta? Yes, we Sí can. podemos. We'll find a way. Vamos a descubrir la manera. It can be done. Se puede hacer. So you're calling Yeshua a liar. Así que está diciendo que Yahshua es un It cannot be mentiroso. done. No se puede So if I'm hacer. going to eat, pay my rent, and put gas in my car, I've got to find Yeshua's way. Entonces, si yo voy a comer, pagar mi renta y ponerle gasolina a mi carro, voy a encontrar el camino de Yahshua. And I've got to learn Torah Y principles. tengo que aprender los principios de Torah. Like it is more blessed to give than receive. Tal como es más baruch dar que recibir. Like if I serve my brothers and sisters at some very near point in the future, they're homeless, I give them a home. They need food, I give them food. They need prayer, I take 5 minutes out of my time to, and I'm storing up riches to be released to me and not to steal my heart in the process. Que si se Baruch necesita la Hashem. ayuda a un fraterno o fraterna, si se le necesita dar casa, comida, voy a ayudarle y ahorrar y guardar riquezas en los firmamentos y no Boy. aquí en la tierra. I don't like this teaching. Esta enseñanza no me Because gusta. when I first read, Yeshua said to me, Cuando primero leí lo que Yahshua me dijo, Moshe boy, Moshe, muchacho, you can't build a vending machine business, Usted no spend puede- all your time doing that, and serve me. And my first response was, yes, I can. usted no puede edificar un negocio That was de my first response. máquinas de vender golosinas y servirme a mí al mismo tiempo. Yo le respondí, sí puedo. And every time I had a business opportunity after I got saved, Y cada vez que tenía la chance de hacer un negocio después de haber sido redimido, I was ready. yo estaba listo And I was convinced y estaba convencido that I had enough of the Holy que Spirit tenía lo suficiente de la Ruach HaKadosh to handle stuff that I can grab. para aguantar las cosas que yo I pudiera love Him. I agarrar. love my neighbor as myself. I have enough of the Spirit Lo amo a él, amo a mi prójimo como a mí mismo y tengo lo suficiente de la Ruach. so I can exert self-control Así que puedo puedo autocontrolar of whatever I can grab. de acuerdo a todo lo que yo pueda agarrar. That's the influence Esa es la influencia of money. del dinero. Money ain't the problem. El dinero no es And el I'll prove it to you in a problema. second. Y se lo voy a comprobar en un segundo. Money ain't the problem. El dinero no es el problema, It's the influence es la influencia that it is ready que está listo to cast over your life para echar, es la influencia que está lista para echar sobre tu vida, that you're not equipped to handle. que tú no estás preparado para aguantar. How much money did Yeshua have? ¿Cuánto dinero tenía Yahshua? Answer, 0. Respuesta, Now you cero. say to me, that's not true. Y me dicen ustedes, eso no es cierto. The scripture La escritura says that he owns a cattle on 1,000 hills. dice que él es dueño del ganado sobre 1000 laderas. That Yeshua owns the cattle on 1,000 Que hills. Yahshua es el dueño de 1000 cabezas de ganado sobre 1000 laderas. Don't play games with No me. jueguen juegos conmigo. We know that. Eso lo sabemos. But when he walked the earth, Pero cuando él caminaba en la tierra, how much pocket change did he run around with? ¿cuánto dinero tenía en efectivo en sus bolsillos? How many money markets did he have on reserve? ¿Cuántos mercados de dinero tenía en reserva? How many stock certificates did he have in the vault? ¿Cuántos billetes de bienes y raíces tenía en su cajadura? Answer, Respuesta, 0. nada. Why? ¿Por qué? If Yeshua owned the cattle on 1,000 hills and he owned all the gold of Ophir, then why didn't he walk around with some? Porque si Yahshua era el dueño de todo ese ganado, sobre todas esas laderas, ¿por qué no caminaba alrededor con algo de ello? Because he didn't want him Porque él no quería to influence him. que eso lo influyera. He didn't want mammon Él no quería que Mamón to be a determining factor fuera un factor de decisión in his decision. en sus decisiones. Now I'm going to hit you where it hurts. Y aquí les voy a golpear donde les va a Every doler. decision we make in our life Toda decisión que hacemos as en nuestras natural vidas, carnal people como personas naturales, is carnales, based on money. se basa en el dinero. And that's the danger of money. Y ese es el peligro del dinero. It influences our decisions. Influye en nuestras decisiones. When the pastor knows who tithes the most, when the leaders know who tithes the most, he invariably and inevitably winds up favoring them the most. It's better that he doesn't count it. Cuando el pastor sabe quién es el que diezma más, And that an elder va a counts it. acabar favoreciendo a esa persona.
Es mejor que él no lo cuente y que lo cuente un Or a anciano. group of brothers that are faithful that won't steal from the kitty, they get together and together they count. O que un grupo de fraternos que son leales, que no van a robar That's the way we used to do it. de la ofrenda, pueden reunirse para contar y pueden hacerlo. Y así es como antes lo hacían. I'd send the elders and Rivka up to the office and they would count the offering. Enviaba I yo wouldn't know a anything. los ancianos y a Rivka a contar la ofrenda y yo no sabía cuál It's a era better la way. cantidad y quién daba qué. Esa es la mejor manera. So it's not that Yeshua didn't walk around with money. He just didn't want it to influence his mission, his calling, his purpose. Así que no es que He Yahshua no knew. caminaba con dinero, es que él no quería que eso influyera su propósito, su llamado, su ministerio. Él sabía He knew its power. de su poder. And he didn't want to mess with his Y power. no quería lidiar con su poder. Now, he always had money. Él siempre tenía dinero. How did he have money? ¿Cómo lo tenía? The Father El Abba surrounded him lo rodeaba Yeah. with committed people, con gente comprometida. and he provided for Y Yeshua él proveía para Yahshua within the community dentro de la comunidad and through the y community. a través de la comunidad. So when you're in his will and when you're in the community of his will, some of that provision is gonna flow and is bound to flow to you. Entonces cuando tú estás en su voluntad, haciendo lo que él te ha pedido hacer, todo de su riqueza va a fluir y descargarse a ti. You want to go out there on your own ¿Quieres ir allá a estar solito and build an y empire edificar tu imperio and leave the community and make a bad decision? y abandonar la comunidad y hacer una decisión errada? Bye. Bye. Good luck. Buena suerte, You're gonna need it. porque la vas a So where did necesitar. Yeshua get his money? Entonces, ¿de dónde sacaba Yahshua su dinero? Did he work the graveyard shift at 7-Eleven? Trabajaba el tiempo Did you see de Yeshua at the la 7-Eleven? laila, de la oscuridad en la gasolinería 7-Eleven. He got the provision. Él recibía la ayuda. As his Así father como su Abba sent le people enviaba gente to bless him. que le diera esa braga, Like bendición, ravens. Like the ravens. como los cuervos, Like the widow woman at Zarephath. como la mujer viuda en Srafat. He told Elijah, go, rise, and go to Zarephath. Él le dijo a Eliahu, levántate, ve a Sarepta, Because there you're going to get fed. porque ahí te van a dar de You're going to have comer. plenty of food, plenty of cookies, and plenty of cake. I've instructed a widow woman there to feed you. Vas a tener bastante You're going to get real comida, fat in muchas Zarephath. galletas, You're muchas going to gain galletas. weight in Ahí Zarephath. yo he instruido a una viuda que te dé de comer. Vas a Without getting ganar too peso allá en Sarepta. Are you beginning to see this? Están comenzando a ver esto. Abraham was wealthier than any of the people of his time. Abraham era más rico que cualquier otra gente en su alrededor en su tiempo. Jacob, Yahweh put him into business, Yahweh puso a Jacob en los negocios, doing his will in community, working for his uncle Laban. haciendo su trabajo en comunidad, su Family. voluntad, trabajando para su suegro Labán, su familia. Yahweh gave him cows Yahweh le dio and ganado, goats chivos, and sheep ovejas, in his will, en su voluntad, not chasing it, no yendo en búsqueda de but seeking ello, to build community. pero buscando edificar una comunidad. How did he build his community? ¿Cómo edificó su comunidad? He found 4 foxy mamas. Encontró a 4 bellas esposas, Rachel, a Raquel, Leah, a Lea, Zilpa, a Zilpa oh muchacha, and Bila. y a Bilha. So you don't need dollar Bila. Así que no se necesitan billetes If de you're doing dólares. his will, marrying Bila. Si uno va a hacer su voluntad casándose con Bilha, You don't need dollar Bila. no se necesitan billetes. So he wanted to build family and do his will and populate the earth through the 12 tribes who would become the fullness of the Gentiles. Así que él quería edificar a su familia, edificar a la nación de Israel, al rellenar la tierra con las 12 tribus y llevándolos entre los gentiles. By doing Yahweh's will for 21 years. Al hacer Some la of you want to voluntad come de here for Yahweh 2 weeks por and 21 think años. that's obeying Yahweh. I ain't obeying Yahweh. Algunos de ustedes quieren venir aquí por 2 semanas y pensar que eso es obedecer a Yahuwah. Eso no es obedecer a Yahuwah. He served Laban for 21 Él years. sirvió a Labán por 21 años. And when he left, Y cuando se fue, he didn't steal a nickel. no se robó ni un centavo. He didn't steal a shank bone. No se robó ni un hueso. He walked out with all of Laban's cows, Se fue con the todo el white ganado cows, Labán, the black cows, el the ganado in-between blanco, cows, el ganado negro, el ganado mixto. mama calves. Everybody left Laban's Todo el house. mundo se fue de la casa de Labán.
and was turned over to Jacob y fue entregado a Jacob without him having to stress, sin que él se tuviera que without him estresar, having to steal, ni robar, without having become a merchant. ni hacerse un mercader. So who became a merchant? Así que ¿quién se hizo el mercader? We did. Nosotros. We try to get money like the world, so we're going to have the world's results: death, hell, anxiety, high blood pressure, and alcoholism. Intentamos conseguir nuestro dinero Good como luck. lo hace el mundo. Así How que did that vamos a work for tener las How's recompensas. that working out? Vamos a tener las recompensas del mundo, la muerte, el alcoholismo, el estrés, la enfermedad. ¿Cómo está eso funcionando para ti? What good is money if you die of anxiety? ¿De qué sirve el dinero si te mueres de ansiedad? There's a better way. Hay una manera mejor. Say, Yahuwah, Digan, Yahuwah, I'm going to make decisions voy a hacer decisiones based on what's best basadas en lo que es mejor for you, para ti, your tu people, pueblo, your tu community, comunidad, your kingdom, tu reino, the millennium, el milenio. and I'm going to make my Y voy decisions a hacer mis decisiones based on what's good for you. basadas en lo que mejor What te furthers conecta a your ti. purpose? ¿Qué avanza tu propósito? What furthers your ¿Qué besorah? avanza tu evangelio? Your good news. Tus alegres nuevas. Is any of this making ¿Están sense? comprendiendo? Is any of this making sense? ¿Están Amén. comprendiendo? It is to me. I don't know about you. A mí sí me Yes? estoy entendiéndolo yo, ¿lo están entendiendo? So let ustedes? me just help you in case you're sleeping on the job. Así que permítanme ayudarles en caso de que están durmiendo aquí en el trabajo. Yeah, if you serve Yeshua Si sirven a Yahshua and not the influencing power of y possession, no el poder de influencia de las posesiones, you'll never wind up hating Yeshua. nunca van a acabar odiando a Yahshua. You know, a lot of believers, they profess Jesus, Saben que muchos creyentes profesan a Yahshua, but Monday through Friday they hate him. pero de lunes a viernes lo odian. You're not listening. Their lips profess, I love Jesus, Dicen que aman a Jesús, but their lifestyle confesses something else. pero su estilo de vivir confiesa algo diferente. Are you with me? ¿Están conmigo? How many started out ¿Cuántos comenzaron serving Yeshua? sirviendo a But Yahshua, they got into an opportunity. pero se metieron en una oportunidad? Leave me alone. Déjame tranquilo. I have an opportunity. Tengo aquí una Get out of my oportunidad. way. Quítate de mi camino. I have an opportunity. Aquí tengo una Leave oportunidad. me alone. Déjame solo. Let's go to Frisco Vamos a Frisco and be a gold digger. y ser un The 49ers forgot some excavador gold. de dinero. I believe I can relocate. Los del 49 se olvidaron de algo de reubicar The footsteps en los pasos of the San Francisco 49ers. de los del año 49 en San Francisco. There's some gold with my name on it. Ahí hay algo de oro con mi nombre. Glory to God. But in the process, Pero en el proceso you wind up hating Yeshua. acabas odiando a Yahshua. And then you go, excuse me, Y Lord, luego dices, perdona, Señor, I don't hate you. yo no te odio. Then Yeshua says, well, why do you call me Lord and do not what I tell you to do, and you make your own decisions based on the influence of money? You call me Lord, but you never do what I tell you to do. You make your own decisions. Entonces Yahshua dice, ¿por qué me dices Señor, amo? Si tú acabas haciendo tus propias decisiones, ignoras lo que yo That's how you know if you're an estoy idolater. diciendo, no haces lo que I know yo you've tuned digo. me out, but I'm going to keep going. Y así es como Amén. sabes que eres un idólatra. Y sé que ya no se van a sintonizar, pero voy a seguir adelante. I can tell very easily. Yo puedo discernir fácilmente. Everybody in this room, and you should Todos be able los to que tell the están en same este thing with me. cuarto. Y ustedes me pueden decir lo mismo a mí. Based on my decision. Basado en mis decisiones. That will tell you Eso te dirá where you are en spiritually. dónde estás espiritualmente. Yes? ¿Sí? Amén. If you're making decisions Si estás haciendo decisiones based on what the Ruach is showing you and leading you and guiding you and instructing you to do, basadas en lo que la Ruach te está enseñando y diciendo y dirigiendo qué hacer, then you're loving Him entonces lo estás amando a Él and you've chosen y has seleccionado the right master. al maestro But when correcto. you start making your own decisions, Pero cuando comienzas a hacer tus I'm propias going to go there, then I'm going to decisiones, go there, then I'm going to go to a conference, then I'm going to a seminar, then I'm going to marry that guy, he's cute. And, excuse me, has Yeshua told you to do any of this stuff? voy a ir allá y allá y me voy a Has he casar con confirmed aquel
y voy a ir a aquella conferencia. Through leaders, through prophets. ¿Te ha dicho Yahuwah que hagas eso? You're a out través there de making your own líderes decisions y again. profetas, estás allá afuera haciendo tus propias decisiones de nuevo. There's a parable of the barns. Ahí está la parábola de las bodegas. And the parable of the barns was not a mother-in-law suite. Y la parábola de It's las not talking about, bodegas let's build a mother-in-law suite. no es acerca de un apartamento de la suegra. It's talking about some dude who left his first love Está hablando de un hombre que abandonó su primer amor and started hating y Yeshua comenzó a odiar a Yahushua because he left his first love. porque abandonó a su primer ahabá, amor, And he went into business. y se metió en los And he was negocios quite successful. y fue muy triunfador. Rivka knows the parable. Rivka conoce la parábola. I had to minister to a young rabbi who had never heard of this back. We were sitting having lunch in IHOP, and he was new in the faith, and I was discipling him, and he had never heard this, and we had to explain this to him. Esto se lo tuve que explicar a un pastor nuevo que comenzaba y nunca había oído esto y se lo tuvimos que explicar durante un almuerzo en un restaurante. And he was prospering Y estaba creciendo as he began to make his own decisions. al comenzar a hacer sus propias decisiones. Can you prosper if you make your own decisions apart from the leading of the Ruach? You can prosper. ¿Puede uno crecer Big y time. avanzar si uno no escucha la guía de la Ruach y si hace uno sus propias decisiones? Sí. But in claro the que sí, but in the bastante. meantime, you're now clinging Pero mientras tanto, hoy te estás aferrando to your pursuit of a success, tu perseguir de tu propio triunfo and you're no longer clinging y ya no te estás aferrando to Yeshua, a Yahushua, who will never take away the true riches. que nunca quitará de ti las reales riquezas. And so he says, I know what I'll do. Y entonces dice, yo sé lo que voy a hacer. My agricultural business, my organic food business is blossoming. Mi negocio agricultural, mi negocio de comida orgánica está creciendo. I'll pull down my barns, Voy a derrumbar mis graneros and I'm going to build bigger y barns. voy a edificar graneros mucho más grandes. And here comes the Malach Yahuwah. Y aquí viene el Malach, mensajero de Yahuwah. He just finished building bigger barns to put all his products and his inventory, and him and his grandchildren are going to be rich for 10 generations like the Kennedys. Y acaba de edificar unos graneros mucho más grandes en donde va a poner todo su inventario y sus riquezas y tener riquezas para varias generaciones, incluso para sus nietos, así como la familia Kennedy. And that night Y esa tarde comes the knock. viene el tocar en la puerta. You moron. Tonto. I didn't make that up. That's in the Bible. Eso está en la escritura. You're a moron. Eres un insensato. Tonight. Hoy, Tonight, esta esta your noche, soul tu alma, tu ser, will be required. va a pedirse. And then when your soul is Y required, cuando se pida tu ser, meaning tu you're going to alma, die tonight, queriendo decir que esta Laila vas a morir. then Entonces, who will those things be for? ¿para quién van a hacer esas cosas? Who are they going to be for? ¿Para quién van a ser? Answer, De respuesta. the world. Para el mundo. Because if you think your children and grandchildren are going to appreciate and act righteously with all those things you put into those bigger barns, you're on some serious substance. Porque si piensas que tus hijos y tus nietos I have van yet to see a child or a y grandchild actuar correctamente cuando vean esa act riqueza, righteously estás fumando narcóticos. Yo todavía no he visto a un hijo o nieto actuar correctamente with their inheritance, con su herencia. unless they also Solo que ellos igual have a relationship tengan una relación with Yeshua con Yahshua and cling to Him. y se aferren a él. Maybe Quizás they'll handle it right. Quizás Amén. lo podrán administrar correctamente. That's another topic. Y ese es otro tema. Money El dinero pierces us nos traspasa through undue a influence. través de la influencia indebida. When we have too little money, Cuando tenemos poquito dinero, we are often consumed frecuentemente nos consumimos by chasing money al perseguirlo and obsessing over y money obsesionarnos acerca de él. because we don't have it. Porque no lo tenemos. Hello? Amen. So when you don't have a lot of money, Entonces cuando no tienes mucho dinero, money is piercing our el lives. dinero está traspasando Our nuestras thoughts, our vidas, heart, our spirit, pensamientos, corazones, espíritu, our shalom, nuestra shalom, our calling, nuestro llamado, our decision making, nuestras decisiones, through undue influence. a través de la influencia indebida. Most people La mayoría de la gente who have too little que money tienen poquito dinero
become consumed and se obsessed consumen y se obsesionan by chasing it and obsessing al over ir it. tras de él y obsesionarse acerca de él. On the other hand, Por la otra parte, what about folks who have money? ¿qué tal las personas que sí tienen dinero? Can we talk? ¿Podemos conversar? That's a bigger problem. Este es un problema mayor. Not having money is a problem, El no tener dinero es un problema, but having too much money pero el tener demasiado is even a bigger problem. es un problema aún mayor. Because when we have a lot of money, Porque cuando tenemos when a man mucho or a woman dinero, or a family has a lot of money, cuando un hombre, mujer o familia tiene demasiado dinero, that influence, that unclean influence esa influencia inmunda that tries to make your decisions for que you intenta hacer tus decisiones por ti because of its pull por causa de su influencia, comes in greater amounts. viene en cantidades mayores. So we have a little money, Cuando uno tiene dinero, poquito dinero, that DNA fingerprint that cries out, let me make your decisions, let me guide you in life, ese clamor, obsess over me, compulse over me. ese clamor dentro del dinero, de su ADN, de su carácter, es clamar, ven y permíteme hacer tus decisiones, ven a obsesionarte acerca de mí. Lógico. La lógica. Who is in more danger? ¿Quién está en mayor peligro? The one with more money or less money? ¿El que tiene mayor dinero o menos dinero? More money. That's right. Because there's more of a voice. The Porque voice is louder. la The voz- pull is louder. The seduction is louder. Porque la voz, la seducción, la influencia es I'm gonna mucho prove más it now. fuerte. Now I'm Se gonna lo prove voy it. a comprobar. Can I get a witness? Amen. Because a person that's got a lot of money, millions, billions, Porque una persona que tiene most of you would muchísimo- love to have billions. La persona que tiene muchísimo dinero, millones, billones, a muchos de ustedes les gustaría tener billones. Some of you would settle for 400 million. Muchos de ustedes se conformarían con 400 millones, Some of you would settle for 100 million. otros por 100 millones. But how many know that's unbiblical? Pero ¿cuántos saben que eso no es Let escritura? me show you what I'm talking about. Déjenme enseñarles de lo que estoy hablando. When you have a lot of money, Cuando uno tiene mucho dinero, it should come down saying my money. Here's what happens when you have a lot of money. esto es lo que pasa cuando tiene uno mucho dinero. You have the highest blood pressure, Uno tiene la presión más alta, the most stress, el mayor estrés, the most sleepless nights, la mayoría de the noches sin most dormir, anxiety, la mayor ansiedad and the most worry y la mayor on preocupación. how on earth, with all these thieves out there and these murderers and all these rapists, how the hell are you going to hold on to this? De cómo guardar y protegerlo de todos estos criminales. Rivka, go get my gun. Rivka, vaya por I'm only kidding. mi pistola. Go get my gun. She refuses. Bad wife. Now, why do I have my gun? Porque tengo mi pistola. You show up at my door unannounced, Si usted se presenta aquí I'm gonna sin put a blast in your anunciarse, nostrils. le voy a poner un balazo come por to las harm me. narices. Si vienen a lastimarme. But I also have a few of my possessions. Pero igual, tengo unas cuantas de mis posesiones. Now, if I have hundreds of millions of possessions, Pero si tengo cientos de millones de posesiones, then I'm more likely to be trigger happy and I'm more likely to be on guard. estoy más Lest the dispuesto thief comes a estar to take what's mine. protegiendo y vigilando para observar que ningún ladrón o ratero venga a robarme lo que es mío. We stay up at night. Nos mantenemos How do we despiertos. protect our $1 million home? ¿Cómo protegemos In nuestra Bel Air. casa de $1,000,000? How do I maintain my exalted high status as the Prince of Bel Air? ¿Cómo mantengo mi estatus sublime como el príncipe de Bel Air? Now, one gun's not enough. Una pistola no es Now you need an suficiente. AK and an AR. Aquí se necesita una AK y una And AR. you need a Lloyd's of London insurance policy, and we all know how secure that Y is. una póliza de Londres. And if you got to sleep, somebody else needs to stand on guard. Y si tienes que dormir, alguien más tiene que vigilar. Or you could build Fort Knox. There hasn't been any gold there in a few years. You can see if you can do a military takeover of Fort Knox, so you got a place to put your stuff. O tienes que edificar una fortaleza para proteger tus cosas. You want a lot? How much do you want? ¿Cuánto quieres? Just enough. How
much do you want? ¿Cuánto quieres? How big of a downline do you want? ¿Qué línea de influencia? You know, when I was in quieres? Amway, they used to tell me, oh, you got to do this, and you got to do this, and you got to do this. So I was doing everything. I said, I got a problem. I can't afford $50 for the product. How am I going to have meetings? I said, Cuando don't estaba en worry. Amway, Don't worry. me decían, tienes que hacer esto y aquello y aquello y aquello, y tenía yo un problema. ¿Cómo voy a costear $50 de producto? No se preocupe. And then if I became a diamond distributor, Y si me hacía un distribuidor diamante, I would go on vacation, me iba en vacaciones and I would have a cruise. y me iba en un And then when I crucero. become double diamond, Y cuando me hacía Does anybody doble ever remember diamante, Amway? ¿se acuerdan de Amway? then you'd go on 3 cruises. Uno va en 3 cruceros. Well, I got news for you. Pero le tengo noticias. Those cruises are nothing but food orgies. Esos People cruceros pass out on those things. nada más All que all you can do on there is eat and drink. Especially if you go alone, you can't even play tiddlywinks with your wife. So the only thing left to do is to eat and drink. lo único que uno puede hacer ahí es comer y beber. Es una orgía de comida. So how many food orgies do I get if I become a quadruple diamond? Así que cuántas orgías de comida recibo Oh, si me hago yeah. un cuádruple diamante. Then I have real freedom like Donald Trump. Entonces tengo Yeah, he got it all, didn't he? la real libertad como Donaldo He Trump. got it all, didn't he? Él lo recibió todo, ¿no? You're not listening No están escuchando. because you're listening with your emotions and not to the word. Están escuchando con sus emociones y no a la palabra. But at what price? Pero ¿a qué costo? But at what price did he become Donald ¿A Trump? qué costo se hizo Donald Trump? If he walked into an Italian restaurant to have a meal, they'd shoot him dead. He has to have Secret Service and his own bodyguards because he doesn't even trust the Secret Service. He can't even go into a pizzeria and order a pizza without having his life in a 90% chance that he will not walk out. If Donald Trump walked into anywhere in this country without bodyguards, there's a 90% chance he wouldn't walk out. You know it, and I know it. Si Donald Trump entrara a cualquier restaurante en este momento sin ningún That's what Yeshua is talking about. de sus guardaespaldas, That's what Yeshua is talking about. él tiene 90% de chance que no va a poder irse de ese restaurante sin que alguien no intente asesinarlo. So I de said- esto está aquí hablando la palabra. And how many people do we have to put on the payroll to guard our stuff? ¿Y a cuántas personas tenemos que reclutar y Right. contratar para que protejan nuestras cosas? And if we live in McClaney and we have homes in Bel Air and in Key Biscayne, we have to have security there running it while we're not there. Y si vivimos en cierta ubicación y tenemos nuestra casa en cierto lugar, tenemos que tener cierto nivel de seguridad y protección para que cuando no estemos en casa nadie pueda entrar. Because Asaltar. they make decisions Porque hacen decisiones through obsessive compulsive a behavior través del comportamiento obsesivo compulsivo. because they've been overcome with an unrighteous power. Porque han sido vencidos por un Of poder influence. incorrecto de influencia. Hello? Hola, Hello? hola. No one can resist that influence. Nadie puede resistir esa influencia. When that calls, when Mammon calls, Cuando Mamón llama, all of its servants answer. todos sus siervos responden. Because a billionaire always has to make more. Porque el billonario siempre He tiene has que 20 hacer más. grandchildren and he needs to make sure that they have enough. Tiene 20 What is enough? nietos y tiene que confirmar que tengan What is enough? suficiente. Pero ¿qué es suficiente? That's the problem with Mammon. Ese es el problema con Mamón. So, what's worse? Así que ¿qué es peor? Having money ¿Tener dinero or not having money? o no tener dinero? Neither. Ninguno. They're both bad. Todos son Having los too dos much malos. money is a danger, El tener demasiado dinero es un peligro. or not having any money is also a danger. O el no tener nada de dinero igual es un peligro. Whether we have too little money or too much money, Si tenemos demasiado dinero o muy poquito, we cannot be disciples of Mammon. no podemos Spend most of ser, our time chasing Mammon. no podemos ser aprendices de Mamón, pasando todo nuestro tiempo y yendo en búsqueda de Mamón. Because what will happen is we will make our decisions in life Porque lo que va a acontecer es que vamos a hacer nuestras decisiones en la vida based on Mammon, basadas en Mamón. and most of the Y time, la mayoría del tiempo, the decisions las decisiones will take us out of His will nos sacarán de su voluntad into our own thinking. a nuestro propio pensamiento. Trust in Yahweh with all your heart. Confía en Yahweh de todo tu corazón. Lean not to your own understanding, No te inclines a tu propio entendimiento. but in all your planning and ways acknowledge Him. Pero en toda tu planificación y en todos tus caminos. And He shall direct reconócelo your a Él, paths. Y Él dirigirá tus pasos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahweh.
See, Yeshua says, give me the steering wheel. Ven, Yeshua dice, dame el volante. Give me the steering wheel. Dame el volante. When I'm driving, Cuando yo esté manejando, I'll never drive you off a cliff. nunca te desviaré por un voladero. I'll make the decisions Yo haré las decisiones of where we go. de a dónde vamos. But when we say, wait a second, Pero cuando nosotros decimos, espérate un there's an segundo, opportunity in Charleston. ahí hay una chance en Charleston. There's a career move in Columbus, Ohio. Hay una oportunidad para la carrera. We grab that steering wheel back from Yeshua. Le arrebatamos el volante de We Yeshua. throw Carrie Underwood out of the back seats Sacamos a Carrie Underwood del asiento de atrás and we take the wheel. y tomamos el volante. So why does Carrie Underwood know more than we do? Entonces, ¿por qué sabe Carrie Underwood más que nosotros? If you don't know what I'm talking about, go on YouTube and look up that song. Si no saben de It's lo called que estoy Jesus Take the hablando, Wheel. Amen. busquen esa canción, Jesus Take the Wheel. Jesús toma el volante. And that's what our life is. Y eso es lo que es nuestra vida. Trying to take the wheel back. Intentando arrebatar el volante. We don't have enough. No tenemos We need more. suficiente, necesitamos We más. could do better. Podríamos mejorar las cosas. Give me the wheel. Dame el volante. Problem is when we step on the gas and we take back the wheel, a lot of times we find ourselves wrong place, wrong time, wrong people. Wrong time, wrong place, wrong people. Oh my gosh, how did I get here? You done drove yourself. Pero muchas veces cuando arrebatamos el volante y aceleramos la velocidad, acabamos encontrándonos en el lugar equivocado, con la gente equivocada y en el tiempo equivocado. If we are born again believers, Si somos creyentes nacidos de nuevo, here's how we must walk aquí es como debemos de caminar. when it comes to money. Cuando se trata del dinero, I don't want too little no quiero muy poquito and I don't want too y much. tampoco quiero demasiado. I only want what the Father gives me Solo quiero lo que el Abba me da, as long as I'm doing His will. siempre y cuando yo esté haciendo su voluntad. If I'm doing His will, Si estoy yo haciendo su voluntad, I want everything He wants to give me. quiero todo lo que Él me quiera I don't have dar. to kill and hire security guards and beat people over the head and turn into Jacob the merchant as I walk away from Jacob the patriarch. Jacob the patriarch has everything he needs. Jacob the merchant doesn't even get into the millennial temple. Amen. You think about what I'm telling you. Mediten en lo que If you estoy can handle diciendo. Si lo pueden aguantar. Cuando uno decide abandonar a Jacob, el siervo de Yahuwah, y ir tras Jacob, el mercader, Jacob, a uno le va a faltar todo lo que uno puede The patriarch. tener, dándole Yahuwah a nuestro ancestro Jacob with his beautiful 4 a través de wives su servicio. Y él con sus 4 that you religious preciosas hypocrites don't esposas, understand. que ustedes los hipócritas religiosos no comprenden. Think he's not going to make the kingdom because he's an adulterer or he has more than one wife, because you don't even understand what adultery is. Piensan que él no va a entrar You al need reino milk, porque es not meat. adúltero, porque no va a entrar al reino ya que es un But you- adúltero. Sin embargo, ustedes ni siquiera saben lo que es un adúltero. Who condemned Jacob? Pero ustedes quienes condenan a Spend Jacob, most of your waking hours pasan la mayoría de su tiempo Making. working despiertos, haciendo, trabajando and looking for new ways and schemes y buscando nuevas maneras y esquemas to make money. para hacer dinero. And that's the fruit Y ese es el fruto of someone who hates Yeshua. de alguien que odia a Yeshua. Now I know that's extreme, Y sé que eso es extremo, but he is an Elohim of extreme. pero es él un Elohim de lo extremo. Love, hate, heaven, hell, Amor, odio, righteousness, unrighteousness. firmamento, infierno, rectitud, inrectitud. A million wives 1,000,000 de esposas. or an adulterer and a fornicator without even having one wife. O un adúltero y fornicario sin ni siquiera tener una sola esposa. A lot of people like that too. Hay mucha gente así. So igual. you better be able to see things and to define things the way Yahuwah defines Así que things. más vale que tengas que ver, que te pongas a ver las cosas como las ve Yahuwah y que las comprendas así como Él las define. The key here is who makes the decision. La clave aquí es quién está haciendo las decisiones. When we are obsessive and compulsive in regard to providing gas, rent, oh my gosh, my world's crashing. When we're obsessing and we can't sleep, we need Valiums and Quaaludes to calm down, you're going to make the wrong decisions. Cuando estamos obsesionando y You're estamos going to make the wrong decisions. compulsivamente pensando acerca de cómo hacer las cosas,
pagar nuestros gastos, ponerle gasolina al carro. Vamos a hacer las decisiones incorrectas. But when we love Yeshua Pero cuando amamos a Yahushua and we say Yeshua, y decimos Yahushua, every decision, toda decisión, every choice, toda opción, guide me. guíame. Amen. Take the steering wheel. Toma tú el volante. You want me to have children? You want me to start a business? You want me to go into business? You want me to get out of business? I don't care. I don't care. You guide me and I will enact your decisions. Now you love the master. Guíame tú y yo haré actuaré y ejecutaré tus decisiones. Ahí es cuando uno ama al maestro. Go with me please to 1 Timothy 6. Vaya conmigo por favor a Primera de Timoteo capítulo 6. 1 Timothy 6. Primera de Timoteo capítulo 6. While you're turning to 1 Timothy 6, Mientras que van a Primera de Timoteo capítulo 6. is anyone enjoying? Están gozándose. I said, is anyone enjoying? Están See, gozándose. I'm not going to give you the Creflo Dollar routine. Pero no les voy a dar la rutina de Creflo Dollar. If you give Yahuwah 5 cows, he'll give you 25. Si le dan a Yahuwah 5 vacas, él les dará 25. Okay. If you give Yahuwah 2 Chevrolets, he'll give you three Cadillacs. Si le dan a Yahuwah 3 Chevrolets, él les dará 3 Cadillacs. If I was him, I would change my last name. Si yo fuera él, yo cambiaría mi apellido. How many know it's not a good name for a preacher to have? ¿Cuántos saben que ese no es un Creflo nombre Dollar? apropiado para un predicador tener Creflo? I would change it to Creflo the Righteous One. Yo lo cambiaría a Creflo el Or Santo. Creflo the Child, Creflo Emmanuel. O Creflo Emmanuel. Creflo Emmanuel. Proverbs chapter 30. Proverbios 30. Your finger is in 1 Timothy 6. Your head is in Proverbs 30. Su dedo está en 1 Timoteo capítulo 6, pero su cabeza en Proverbios capítulo 30. Verse 7. 30, verso 7. 2 things I have asked from Yahuwah. Dos cosas le he pedido a Yahweh. Deny me not, master, before I die. No me las niegue, maestro, antes de que yo muera. Remove me far from vanity and lies. Quíteme lejos de la vanidad y las mentiras. That's request number 1. Esa es la primera petición. Request number 2. Segunda petición. Give me No neither me des ni poverty pobreza nor riches, ni riquezas, pero give me, sino dame. you feed me and Tú pay dame my de rent and comer. my bills. Tú paga mi renta y mis You gastos. feed me Tú dame the portion that you've designated la porción que has designado of your bread. de tu lejem. Because if I cling to mammon, Porque si yo me aferro a Mamón, I'll be full estaré lleno and deny you. y te negaré. Whoa. Where did Yeshua get this stuff? ¿De dónde sacó Yahshua esto? Proverbs chapter 30. Proverbios 30. Where did Yeshua get his material? ¿De dónde sacó Yahshua sus palabras? So when we make our own decisions to store riches and we get them and we're successful in business and we get everything we want, Así que cuando nosotros hacemos decisiones para ser triunfadores y The end. tener riquezas y todo lo que queramos, el fin, I deny you. al fin te niego. And we say, oh Y no, decimos, oh no, not me. no yo, Yes, you. sí tú. You cannot resist that influence. No pueden resistir esa influencia. It's a drug. Es una droga. Pursuit of mammon is a drug. La persecución del mamón es una droga. So don't be haughty and prideful and think you're the only person ever born that can resist riches. Así que no sean personas altivas y orgullosas y sean las únicas que piensan que han nacido para resistir las riquezas. If I deny you Si yo te niego a ti, as I cling to mammon, al aferrarme a I'll wind up mamón, saying, who is Yahuwah anyway? acabaré My own diciendo, hands have done ¿y this. quién es Yahuwah? Mis My propias manos han multi-level hecho marketing esto. has done this. Mi mercadeo de multinivel My ha email hecho list has esto. done this. Mi lista de correo My electrónico Facebook page did ha this. hecho esto. Mi página de Facebook ha hecho esto. Or lest I be poor. O para que no sea pobre. Because if I'm poor, Que si soy pobre, I have a temptation tengo la tentación to be an unjust merchant de ser un mercader injusto, with unjust weights and balances. con balanzas y pesas The only way I could pay my injustas. bill Y
Y la única manera que puedo yo pagar mis is gastos to rip more than one person off. es robar a más de una persona. See, Amos, I can't pay my bill if I only rip you off. Veamos, yo no puedo gastar mis biles si solamente a usted le robo. But if I rip 10 people off, Pero si le robo a 10 personas, if I make it a lifestyle, si lo hago el estilo de mi vida, if I hold the paycheck of 20 employees and pay them once a month while I'm enjoying the money with a margarita on the sun deck the other 4 weeks, que voy a pagar de mis empleados, mientras que yo me gozo con una margarita en un patio, en un balcón. then because I have too little, Entonces, por cuanto yo tenga I'm a thief. demasiado poquito, soy un ladrón. how many know there are a lot of thieves in the kingdom? ¿Cuántos saben que hay muchos ladrones en el reino? Right. Let me help you in your tutorial. Déjenme ayudarles. If en you're su born enseñanza. again and saved, Si han nacido de nuevo y han sido and you owe about redimidos 90 people money and you've never paid them back, y le deben a cerca de 90 personas dinero y You're a nunca thief. les ha pagado, son ladrones. you're a thief. Eres un ladrón. It's quiet now, isn't it? Pretty quiet. You borrow, Si te prestas, you're a slave. eres esclavo. Right. As a slave to the lender, Como you es- pay your master back. Esclavo al Shut up while you're prestador, doing it and don't complain. le pagas a tu Nobody told you maestro to borrow it in the first y place. te callas mientras que lo haces. Nadie te dijo que lo pidieras prestado. Because the en primer borrower lugar. becomes a slave to the lender. Porque el que pide prestado se hace esclavo al que presta. So if you borrowed it, you got to pay it back. Así que si lo pediste prestado, tienes que pagar. It's not the Rothschilds. It's not the Federal Reserve System. It's not the Bilderbergers and the Club of Rome. It is your own stupidity. You're the one who borrowed. Now you're the one who has to pay it back. Fue tu propia tontería. Tú fuiste el que pediste prestado. Tú eres el que tienes que pagarlo. So we're afraid of becoming poor. Así que tenemos temor de empobrecernos. And we make bad Y decisions. hacemos decisiones erradas. Like stealing and playing games in business. Tal como robar y jugar juegos en los negocios. When we make bad decisions Cuando hacemos decisiones incorrectas. because we're afraid of poverty. Porque le tenemos miedo a la We're stressed pobreza. out because of the potential of poverty. Nos estresamos a causa del potencial de la We pobreza. take the name of Yahuwah Tomamos el nombre de Yahweh in vain. en vano. So let me get this straight. Así que déjenme entender esto. If I have a lot of money, Si tengo mucho dinero, tons more than I need, toneladas, más de lo que yo necesito, the influence of mammon la influencia de Mamón will push me me empujará to be full a llenarme and deny Yahuwah. y negar a Yahweh. But the fear of poverty Pero el temor de la pobreza will cause me to act me causará actuar as a thief. como ladrón. And one of the ways we act as a Y thief, una de las maneras que actuamos como ladrones we don't tithe. es que no diezmamos. There's thousands of people. I don't care what tune me out. I can De care miles de less. personas. You don't pay my salary. Y no me You don't pay importa my bills. si You didn't call me to ustedes preach. He called me to Ustedes preach, and no I'm going to pagan preach mi salario. exactly what he told me to. Ustedes no me llamaron a predicar, Él me ha llamado a predicar y voy a predicar lo que Él me ha dicho predicar. It is the obligation of every citizen of the kingdom Es la to obligación de pay their tithe. todo ciudadano del reino pagar su diezmo. Try telling that to some of these folks on social media. Intenten decirle eso a algunas de las personas en los medios sociales. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. You know why a lot of people don't tithe? ¿Saben por qué muchas personas no diezman? Mammon is speaking. Porque Mamón está hablando. You can't be without me. No puedes estar sin mí. You can't live without my power. No puedes vivir sin mi How are you going to poder. pay the rent? ¿Cómo vas a pagar la renta? How are you going to put gas in the ¿Cómo car? vas a ponerle gasolina al carro? You're going to look like a tramp. Te vas a ver como un limosnero. You have to buy clothes every week, new Tienes que clothes. comprar ropa nueva cada semana. See? So, if it comes down to not being able to get around Entonces, si se trata de no poder movilizarte and robbing Yahweh, y robarle a Yahuwah, let's rob Yahweh. robémosle a Yahuwah, Because the car won't work without gas. porque el carro no funciona sin gasolina. Yahweh doesn't need Yahuwah no my necesita $30 anyway. mis $30 de todos modos. See how that influence ¿Ven cómo es que esa influencia speaks to you? les habla? You see how that influence ¿Ven cómo habla esa influencia? speaks to you? ¿Cómo te habla? And the enemy's laughing. Y el enemigo se está riendo.
and the people are broke. y el pueblo está en quiebra. Then Yahuwah says, "You've robbed me. Y Yahuwah dice, me han Even this robado whole nation. toda esta nación. Bring the tithes into my storehouse." Tráigame los diezmos a mi People bodega. say, "Oh, you're a false La gente preacher dice, "Oh, usted es un predicador because falso", you're telling people to tithe gold and money. porque le dice al pueblo que No, I'm diezme not. oro y dinero. Send No. your cows and your roosters and your chickens." Envíen sus vacas, P.O. Box 1427. sus vacas y todo su ganado al P.O. Box 1427. They do. P.O. Box 1427, They McClenny, do- Florida. They do transport them in Absolutely. USPS. That's Yes, fine. they do. Send your chickens and your roosters. Envíen Don't play sus games with me. gallinas. Right. You can play games with your Gallos. friends on Facebook, but Pueden don't play jugar games with me. con sus amigos en Facebook, pero conmigo no jueguen juegos. My box is big enough for chickens. Mi cabeza es suficientemente And grande if not, I'll para get a bigger recibir box. gallinas. Y si no, obtendré una But caja más grande. You only pay your tithes and chickens and roosters and cows Pero uno solo paga sus diezmos en gallinas, gallos y vacas by certified mail a través del correo certificado. because they have to be certified kosher. Porque tienen que ser certificados So don't kosher. send it first class. Así que no los envíen por primera Send it clase. certified mail. Envíenlos a So that través when you del put that correo stuff in my certificado, mailbox, para que cuando pongan estas cosas en mi caja de correos, I can certify yo pueda certificar that it's kosher que es kosher. because I have to sign for it. Porque tengo que firmar. Got a deal? Got a deal? That's a deal. That's a deal? Okay. Or you can do something a little easier and write a check. O pueden hacer algo más fácil. Either way, y I'll escribir un take cheque. it to the bank. De cualquier manera lo llevaré al If you banco. send me some roosters and cacaos and hot cacaos, I'll take it to the Chicago Mercantile Exchange and I'll sell it there. Either way, you have no excuse for tithing. Si me envían vacas, gallinas, lo voy a llevar al mercado. Is that what that is, Puedo Ben? intercambiarlo. The Chicago, they got all kind of stuff going on there where they exchange cows and chickens and roosters. Is that Iowa or is that Chicago? That's the stockyards. In Chicago. Yeah. Baruch Hashem Yahweh. So there's no excuse. You want to send me a bison? You'll save me a few bucks. I don't have to go to Ted's Steakhouse. Send a bison. When I take the girls on a date, I gotta pay $90 for bison. So if you want to tithe in bison, we can save a few shekels. That's fine. Baruch Hashem Yahweh. So when we start making decisions because we don't have enough money, we wind up taking the name of Yahuwah in vain. When we make bad decisions because we never have enough and we're planning new opportunities that He hasn't opened the door for, then we wind up denying Him. Either way, it's no good. Either way, it's no good. Entonces cuando nos falta demasiado dinero, acabamos tomando el nombre de Yahweh en vano, negándolo a Él. Ben. Cuando tenemos demasiado dinero, nos olvidamos de Él. Así que de cualquier manera está mal la situación. Read for me Proverbs 38 and 9. Benjamín, léame por favor Proverbios. I want them to hear this in a different Can you voice. please repeat what? Mishlei 38 and 9. Proverbios Mishlei 30, 30. and then I'll do a little Versos 1 Timothy 8 y 6, 9. and I'm done operating for today. Proverbios But I'm seeing this in 30, action. versos 8 y 9. You know why I'm seeing this in action? Y esto lo veo en acción. Because we just got a nice tithe Porque, y ¿saben por qué lo veo en acción? Porque nos acaban de enviar un diezmo precioso from a sister, de una precious sister who Preciosa. sold her house que vendió su casa and followed through on her promise. y cumplió su promesa. And I'm already, this stuff is talking to me. Y esto me está hablando. When I had none, Cuando no tenía, I wasn't getting this influence. no estaba recibiendo esta Now I'm influencia. hearing voices. Y estoy oyendo Don't voces. pay that guy. No le pagues a ese señor. Well, I owe him some money. Pero le debo algo de dinero. Yeah, but right now you can go online Puedes ir en línea and look at the Wells Fargo. y ver a Wells Fargo. Doesn't it look good? No se ve precioso. It's all there. Ahí está todo. 5 figures, 4 figures. 5 figuras, 4 figuras. Look at it, Moshe. Míralo, Moshe. See, Yahoo is faithful. Yahweh es leal. Nobody's getting this. Nadie va a recibir eso. My antennas go up. Se me suben las antenas. How do I guard it? ¿Cómo lo guardo? How do I hold it? ¿Cómo lo retengo? How do I siphon it? How do I divide it? ¿Cómo lo divido? Gotta make it last, Jesse. ¿Cómo lo hago durar? Come on now. Gotta make it last.
But if I don't make this last, Si no hago esto que dure, I may never get this chance again. quizás nunca reciba esta chance de nuevo. Come on, Shalia. That mammon is talking to Ese me. mamón me está hablando. So now Así que I've hoy got to make sure that what I do at that time tengo que confirmar que lo que yo hago con ese diezmo is for kingdom people. sea para el pueblo del reino. For kingdom people. Para el pueblo del reino. It ain't for me. No es para It mí. wasn't designated for me. No era para mí. What gives me the right to use it and take it? ¿Qué me da el derecho de usarlo y Somehow I've tomarlo? got to use it for somehow De alguna manera tengo que usarlo for kingdom people, para el pueblo del reino. which means he's got to take control of the steering Que wheel. quiere decir que él tiene que tomar control del Because it was up to volante. me. That's it, man. Que si fuera de parte de mí, I'm putting a down hace payment nada. on a condo in Fort Myers Beach. Voy a poner My love. That's the una love. That's the town of my garantía en un love. apartamento en la playa de Fort Myers. I love Fort Myers Beach. Yo amo la playa de Fort Myers. I would love to live there. Me gustaría vivir ahí. That's my favorite place. Ese es mi lugar favorito. Beautiful beach, clean. You would never see a piece of paper there. Playa preciosa, limpia. Nunca vería uno un papel ahí tirado. So I'm already scheming Así que ya estoy planeando. because I'm not used to this. Porque no estoy acostumbrado I'm a not used to esto. having a few extra shekels. No estoy acostumbrado a tener unos cuantos, un poco de dinero extra. I'm like most of you. Soy como la mayoría de ustedes. I got to hold on to the 500 I got in the account. Tengo que retener los 500 que And tengo that en la 500's got to make it to the first of the month. Y esos 500 tienen que llegar al primero del mes. Been there, done that. Ya he estado ahí, lo he hecho. And I'm scared of being there again. Tengo temor de estar ahí de nuevo. So I've got to plan and manipulate, and now all my decisions are for Taten Bankes, Gegezuntehe. I don't make good decisions, and I wind up somewhere in Abilene, Texas, living on a land off the grid and picking my nose because nobody wants to talk to me. Entonces, después How did that work out for you? mis decisiones incorrectas, acabo viviendo How did en that un work lugar for you? desértico y abandonado porque nadie quiere hablar conmigo. You ¿Cómo don't go off funcionó the eso grid para because you ti? can't afford electricity. No te vas de la conexión eléctrica porque no la puedes You costear, go off the grid for other reasons sino que te desconectas por otra because the razón. master told you to. Porque el maestro te dijo que lo That's a hicieras. good reason. Y esa es razón excelente. That's a very good reason. Una razón I'm sorry. excelente. Go ahead, Ben. Read that for me. Léame eso, por favor. And then we got to close because I don't want Capítulo to 30, steal Rivka's time. versos Go 8 y ahead. 9. 30 verses 8 and 9. Yes, sir. I can preach for another 2 hours, but I'm just gonna Capítulo 30, I'm just versos gonna get out of the way. 8 y a few 9 de minutes. Proverbios, Mishle. Go ahead, verse 8. Verso 8. Remove far from me vanity and lies. In other words, Yeshua said, not only don't cling to it, pray to get it away. Huh? Quita de mi palabra mentirosa, aparta de mi vanidad y palabra mentirosa. Get it away En otras from me? palabras, How many quita pray de that mí. way when it comes to finances? ¿Cuántos oran de esa manera cuando se How many trata pray de that way? finanzas? Get it away from me. Apártalo de mí, Because I don't want it making my decisions for me. porque no quiero que haga mis decisiones por mí. Go ahead. Adelante. Give me neither poverty nor riches. No me des pobreza ni riquezas. Feed me my portion of lechem. Manténme del ejem necesario. So there's the answer. Así que ahí está la respuesta. Not in poverty No en pobreza and not in riches. y no en riquezas. Where is our answer? ¿En dónde está nuestra respuesta? Go ahead. Feed me. No, one second. Feed me Dame de comer my designated portion mi porción designada that you have designated. que tú has designado. See, we don't get to designate what our portion is. Ve, nosotros no podemos designar cuál es If, nuestra if Yahweh porción. wants to give the Shobers a $400,000 house and give you a $100,000 house, be quiet and praise Yah for your portion. Si Yahweh quiere darle Praise a los Yah Shubos for your portion. una casa de $400,000 y a ti una de $100,000, exalta a Yahweh por la porción que él te ha dado. A Or ti. the other way around. O de la He otra wants to manera. give you the $400,000 and that's up to him. Go Si a ahead. ti te quiere dar la casa de $400,000 y a ellos la de 100,000, exalta a Yahweh. Verse 9. Verso 9. Lest I be full and deny you and say, who is Yahuwah? So you forget who gave you the portion, and when we have too much, we become obsessive compulsive and forget the Yahuwah who gave us the portion. Así que te olvidas de quién te dio la porción y cuando te obsesionas demasiado, te olvidas de quién te dio esa porción. Or
or lest I be poor and steal, and take the name of Yahuwah my Elohim in vain. So when we are fearful of running out of money, O siendo pobre, hurte y blasfema el nombre de mi Elohim. Entonces, cuando uno tiene temor de que se le acabe el dinero, we're more susceptible somos más susceptibles to make decisions a hacer decisiones that are based on dishonest que se basan en motives, motivos manipulative motives. deshonestos o manipulativos. So neither. Así que ninguno de los dos. Do you understand? ¿Comprenden? I'll try to wind this down. Intento concluir esto. So we don't want to be poor, Entonces no queremos ser pobres, but we also don't want to be extra rich. pero tampoco queremos ser demasiado ricos. We want the portion. Queremos la porción. That's how you pray for your business. Así es como oras por tu negocio. That's how you pray for your multi-level marketing. Así es como oras para tu mercadeo de That's how you multinivel. pray for your career. Así es como oras por tu carrera. That's tu how you pray vocación, for your opportunity. tus oportunidades, tus chances. Master, I'm going into this because you're leading me. Maestro, voy a entrar en esto porque tú me estás guiando. Give me not too much, No me des demasiado not too little, ni muy poquito.